bro, gue punya cerita bro. Apaan bro? Waktu itu gue ditembak cewek. Ah iya. Iya. Masa? Iya. Bodoh. Lu gitu. Apa bro, batuk bro? Ya bro, ada obatnya nggak? Ada, tuh dulu gue ambilin. Ya bro, cepetin. Cepet Ini bro. obatnya bro. Oh bro, bagus banget. Beli di mana nih? Mau tau beli di mana? Yoi, mau lah. Beli obat ini di toko Andika Shop and Drop di shop. Harganya cuma 10 jutaan. Hari ini harga naik, jadi gimana? Sip. Hai bro. Hai, Jangan gua lupa, Andika. gua Raffi Iksan. Jangan lupa tonton video Kami di sini dan dan like, oke, jangan lupa like. Ya udah. Nih teman saya ada lagi lah, oke. See you next time, bye.